Yo, medyo mainit ha. Hindi pa lumalamig. Mga 1 hour pa lang bago lumamig yung aircon. Ben, may panghangin ka, Ben? Ben? Ben, excuse me. Ben. Excuse me. Commenting ka na. Aircon mo ba? Hello. Di ba sa ganito? Kasi, last time to yung sinahan. Baldo? Ito ano ba si Baldo? Ito ano ba? Referee Mike and Vanes, pakicheck nga ito si Baldo. Dito tayo, sir. Okay, first game tayo, live tayo. Bakit Soji versus Original. Medyo sukatan muna. Oh yeah. Rebound by number 3, number 1, number 7, Bonita. Rebound by Bonita. Foul. Number 10. 11. 11. Foul number 11.
Steal by Velasco. 2 points by Velasco. 2 points by Velasco. Wala. Nakuha ni number 3. 3 seconds violation. Oras po natin 7 minutes and 21 seconds. 5-7 in favor of Tandia. Tama ba? Wala pala si, ano, pre? Pre? Joshua? Oy, nakuha ni number 11. Nasa kay Santos, number 3. Easy 2. Rebound by number 26. 2 points by number 11. Assist by number 26. Maxal Metras. Pinasa kay Constante. Piodena. 2 points by Piodena. Parang wala pa rin aircon. 3 points by Bonita. 14-7 in favor of Alinea Boys. Oh, steal ni number 11. Pinasa kay number 3. Okay. Gamit po kayo sa committee kung magta-time out, awat sa referee. Ang score po natin 7-15. Favor of Alinea Boys. Galing kay number 9. Two balls, number 25. 1-0. Nakuha ni Montero, number 29. Pinasa kay number 8. Block. Block. Wala. 2 points by Constante. Relax. Goal. Block na naman ni number 11. Tapos, nakuha ni number 3. Wala, nakuha ko. Outside. Bola po ng Dream Team. Ay, ano, hindi yan pala. Bola, ibigay bola. Oras. Galing kayo, ha? Oh, 3 minutes and 50 seconds. 18-12. 19 to shoot. Velasco for 2. 2 points si Velasco.
pinasa kay Constante. Nabitawan lang. Uy! Pero oy! Ito. Bonita. 10 to shoot. Five to shoot. Montero for 3. Wala. Ako ni Velasco. Velasco. Kasi masaya po. Velasco for 2. Wala. Wala. Ako ni Montero. Ay, number 26. Foul! Foul! 8, number 8 foul. Apat lang. Dalawang free throw tayo niya. Romero. Wala po Apply 2 minutes and 35 seconds, 14-18 in favor of Calidia. Shoot! 1 out of 2 by Romero, number 26. 19-14. Velasco. Oy! Pasukitin siya! Ay, nakunin! Huwag niyo na natin! Uy! Pasabit! Okay. Time out, Calidia. Ang oras po natin, 2 minutes and 11 seconds. 14-19, favor of Calidia boys. Velasco. Foul number 11. Foul number 11. 2 shots, 2 shots. No. Okay, 2 shots. Foul si number 11 Stop. One point. Shoot ko nila. Okay, isa pa, early morning. Sa pagtira. Okay, 2 out of 2 by Velasco. 19-16 in favor of Calidia boys. Shout out sa viewer natin. Ako pa yun. 2 points by number 26, Romero. Ito na. Velasco, pinasa kay Boyagana. Nakawa ni Constante. Hoy! Backcourt violation. 1 minute and 10 seconds. 14 na, 14. Okay na. Bola! Two balls by number 25. 16-23. Last 45 seconds. 3 balls by Almendras! Nakuha ni number 25. Shoot! Wala! Nakuha ni number 11. Wala, kain. Hoy, nakuha ni number 25. Court. Charger. Court ng charger.
violation. Eh, huwag mo na bilangan ng 2-1, pre. Ang 5 lang, pre. Tapos basa na lang tayo. Diretso na. Wala, airball. Airball again. Hindi ko lalaro. Pare, parang off. Bulan sa Dueñas. Dueñas. Bulan sa, oy! 3 seconds violation. 3 seconds violation. Okay, bigyan mo agad. Okay, warning. Number 44, warning. Up, 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 up. Pumito. Warning tayo, may warning Warning ko, ko. nabati na kita. Ha? Upper squatter. Upper squatter na. Oras po natin, 7 minutes and 50 seconds. 16:25 in favor of Validia. Uwandasan. Wala. Oy, nakuha ni Tempoy. Number 16, rebound. Oranza for 3. Foul. Foul. Number 6. 26. 26. Okay, tatlo po yan. Okay. Basta po ng tira, ha? Basta po ng tira. Ilan ba? Tatlo? Tatlo na. Pangalawang tira. Wala. Pangalawang tira, wala. Pangatong tira, pasok. 2 out of 3. Kay Oranza. Oy, Odandasan. Ang ganda ng pasa kay Alvarez. Alvarez for 2. Ondasa assist. Oranza for 3. Wala, nakuha ni Alvarez. Alvarez, rebound. Dinerecho na. Foul. Sino nakashoot foul? Oranza. 24? Oranza. 44. 2-4. Number 2 lang? Ah, okay. Oranza. Shoot yun lang. Already jumper. Oh, Alvarez. Wala. Okay, nakuha ni Rocky. Wala. Nakuha ni Dueñas. 44 nakuha. Rebound nila. Dueñas. Wala. Nakuha ni Alvarez. Nakuha ni Alvarez. Pass to number 26. 2 balls by number 26. Time out.
Foul! Foul number 24, Angeles. Dalawa po yan, dalawa. Stop pa rin, stop. 22-27. Tama yun. In favor of Calidia Boys. Shoot, ulang nila. Rebound ni number 16, 1 out of 2, Bayan Pares. Angeles. Outside. Block by DT. Block by DT. Block by DT. Bola. Oras po natin, 4 minutes and 53 seconds. Dueñas. Ay, ganito nun. Diniretso na ni Rocky! Yo! Wala. Ako ni Dueñas. Dueñas rebound. Pantay. Wala pa rin. Alvarez. Alvarez to Enclonar. Enclonar to Rocky. Yoy, wala pa rin. Nakuha ni Alvarez. Foul again. Foul 44. Foul number 44. Three personal foul by Dueñas. 3 team foul. Three-team foul. 3-team foul pala. Shoot, shoot. Wala, unang tira. 1 out of 2. Turanza! Umod kay Lanza. Enclonar. Foul po. Foul 25. 25. Foul 25. Alvarez. Wala, isa lang ang time out. Isa lang. Wala pa. Three seconds. Pre, time out na, pre. Time out. Time out po. Briefing. Time out. Time out, briefing. May nagpapa-shoutout ba dyan? Shoutout po sa may susot din ng Saryo. Nasa New Zealand yan. Wow. Nakakaabot ang ano natin sa New Zealand ha. Shoutout po, Susan del Rosario sa New Zealand. Boses po niya, boses po niya. Enclonar. Rocky. Rebound by Alvarez. Padalaban. Foul. Foul number 8. Foul si Ray. Nakitan sa'yo, pare. Ang cute mo daw. Ang cute mo tumawag. Paano ba, pre? Shoot. Unang tira. Ready jumper. Pangalawang tira. Shoot. 2 out of 2 by Alvarez. Jeboy. Ayos po natin 26-29 in favor of Calidia Boys. 2 minutes and 50 seconds. Dueñas. Nag-block ni Daki. Ilan. Oy, nice steal ni Oranza. Oranza, binasa kay Jeboy. Oy, Alvarez.
Nakakapagod kayo. Alvarez 1-2. From El Culenar. Buti lang masipag. Ang score natin 29-28. Oy, nakuha ni Rocky. Ay! Nakuha ni Oranza. Okay. Ay, nakuha ni Ecuador. Rocky, makakatapon na. Boom! Out! Boom! Out kay Rocky. Ecuador. Lamang na. Okay. Next play ba tayo? 15, 30, 29. Wala. Nakuha ni Alvarez. Laki ng point. Laki ng center nila. One minute and 10 seconds remaining in the second quarter. Wala. Nakuha ulit. Nakuha ni Angeles. Number 24. Yan na. Yan na. Dueñas. Patu. Balik kay Angeles. Last 45 seconds. Rocky. Wala. Nakuha ni Tempo. Isang pa natin. Dueñas. All. Nauna yung bola. Last 30 seconds remaining. Rocky. Wala. Patay po tingin. Oy! 2 points. Foul number 24. Foul number 24. Shoot. Alvarez. Oras po natin. 19.63 seconds. 32-31. Oh, ready jumper. Dahil sa atam. Alvarez. Wala. Oy, nakuha ni Dueñas. Dueñas. Dinaretso. Shoot by Dueñas. Portugal. 8 seconds remaining. Ito, press. DD for 3. Wala. Airball. Rebound by number 16. Action. Papasukin niyo na yung tatlo. Ikaw, di ba? Lira, balik na. Tumingin sa balik na kayo. Libre.
Outside. Pre. Pre. Tagal yung ano natin. Rebound by Montero. Lisaba. Or boom. 2 points by Lisaba. 32. Elose. 30. Yeah. Nakuha ni. Nakuha ulit. Oy! Dalawang libaw ni Balatbat. 2 points ni Balatbat. Lahat kinuha na. Wala. Nakuha ni Deo. Deo, nakuha ni Deo. Uy. 0-1. 0-1. Foul 0-1. Deo, 2 points by Deo. Wala. Nakuha ni Lisaba. Lisaba. Foul. Number 13. Foul. Foul number 13. Selose. Dalawang tira po para kay Lisaba. Taking lang po natin. Pakita natin yung malalaki natin mga muscle. Latihan. Wala, unang tira. Pangalawang tira. Shoot! Pangalawang tira, 1 out of 2 by Lisaba. Silose to 30. 30. To Silose. Number 24. 5 to shoot. Wala. Oy. Nakuha ni 21. Wala. Oy. Nakuha ni number 24. Oy. Nakuha ni number 1. Nakuha ni number 1. Isa pa. Montero, wala. Nakuha ni Balatbat. Balatbat, Dinerecho. Wala, oy. Yun, Dinerecho. Yun. 2 points by Balatbat, Dinerecho. Dinerecho. Steal. Oy, nakuha. Sino foul? Taka lang. Nagabi. Foul, Agabi, number 24. Foul number 24, Agabi. Hindi. Oo, back kay Mike. Mike, kunin mo ba yan? Hindi. Ito akin. Wala. Oh, foul. Foul, Balatbat. Foul and shoot. Wala.
Ilan pa? 14. 24? Oh, ito. Selose. 14? 13. Foul number 13. Yeah. 14 po. Sige, sa Lose. Wala. Nakuha ni Montero. 25. Number 25. Agabi. Foul! Bye-bye! Sino foul? Sandali lang, sandali lang. Sandali lang, sandali lang, sandali lang. Lapit dito, lapit. Foul number 14. Counting foul. Counted ba? Tama po na tayo, Kalitia. Sino nakashoot? So counted. Meron. All 42. Counted. All 42. Nagkamali ako dito sa Kalitia. Sino meron yung free throw? Panglamang. Oras natin. 3:55. Shoot! Okay, shoot. Shoot tayo, shoot. 43, 42. Okay. Mike, 2 minutes time. Ilan? Foul. 13 o 14? 13. Foul number 13. Penalty. Penalty on 15. Penalty po ang Dream Team, ha? 2 shots pa yun lang. Apply po unang tira. Pangalawang tira, wala. Nakuha ni Romero. Ikaw ni Romero. Isaba. Wala. Nakuha ni Lira. Number 21. Jump ball. Bola ng Dream Team. Bola ng Dream Team. Okay, 43-42. 3 minutes and 10 seconds remaining. Sige, Dio! Diskarte! Nakuha ni Gabi, Loy. Nakuha ulit, Loy. Nakuha ni Lizaba, Kiruan. Pinasa kay Constantino. Black. Ni Silose. Black po ni Silose. Outside violation. Constantino. Wala. Nakuha ni Lira for 2. Rebound and shoot by Lira. Birdie.
Traveling! Traveling po tayo ah. Teo, bola, Teo, Teo. Teo. Foul! Number 14, foul. Bola, bola. 1 minute and 25 seconds. Remaining, ha? Tilose, Tudeo. Wala. Oy! Nakuha ni 30. Pinasa kaya Gavin. Umikot. Oh! 2 points kaya Gavin. Offensive foul by number 26. Offensive foul. Last 57 seconds remaining. 4 seconds. 2 points. That's back 2 points. Galing kay 30. Big favor 46-45. Wala. Oy! Nakuha ni Lira. Ni Yoyo. Nakuha ni Montero. Foul! Foul 24. Foul number 24. Foul si Agabin. Dalawang tira kay Montero. Walang tira. Last 27.57 seconds. Shoot! Pangalawang tira. 1 out of 2 by Montero. Sinase. Balik, balik, balik. 3 points by 30. Wala. Nakuha ni Montero. Penalty shoot! Nakuha ni Sinase. Wala. Nakuha ni Barispat. Traveling. Wala. Tama. Oh! 4:53 seconds ka na yan. Wala na. 4:53 seconds ka na yan. All 46. Wala, naribo ni Montero. 2 points by Montero. Sino foul? Sino foul? Left. 24? Alvarez. Shoot!
Meron naman si shoot. Foul number 8. Ang score po natin 49-48. Sige lang, okay lang. 8-42. Mondero for 2. Wala, nakuha ni Alvarez. Foul number 7. Foul number 7. Ilalim, ilalim. Nakuha ni Ranza. Okay. Okay. Hoy, nakuha. Easy, easy. Easy, kulang. Tira. Constante for 3. Wala, nakuha ni Montero. Oranza. Wala, nakuha ni Pidena. Bole. Velasco. Alvarez. Alvarez. Umad pa yung Alvarez. Usap pa natin 50-49 in favor of Dream Team. Change favor tayo. Wala. Nakuha ni Velasco. Ibabaw, ibabaw. Oy, Sa bola. Talindia Boys. Talindia Boys. Talindia Boys. Ako tingin na. Kaya mo naman Talindia Boys. Ito lang sa Mexico. Kaya mo na over. Pasok na lang sa ito. Wala. Ako ni Santi, sila Santi na. Foul. Sila foul. 26. 26. 26. Montero. Romero. 26 foul. nice one, boy. Shoot. Okay. 1 out of 2 by Piedena. 51-49. Stop. Okay. Atin. Yun. Nakuha ni Cardi. Wala pa rin. Nakuha ni Dueñas. Foul. Foul 33. Sub muna. Sige, sub din po. In 21 out 7. Oras po natin 6 minutes remaining. 51-49 in favor of Dream Team. Wala. Kulang tira. Box.
Rebound by Duenas. By Lira. Duenas. 3 points by Duenas. Gibbons by Duenas. Sapa. Alam ka. Sir, saba? Saan ka rin ba? Isa na. Ngayon na ba? Wala, Alina. Nakuha niyo lang wala. Left shot mamaya. Shot. Duenas for 3 again. Wala. Nakuha ni Alvarez. 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 Wala. Nakuha ni Duenas. Tulira. Tulisaba. Saba for 2. Wala. Nakuha ni Dami. Uy, nice team ni Duenas. Duenas. 2 points by Duenas. Outside. Sap. Stop. Foul. Sub, boss. Foul 21. Sub, 25. Sab po, sab. Pahinga lang. Okay. Oras po natin. 1 minute and 17 seconds. Ha? Pre, may timeout pa tayo, di ba? Dalawa. Naka-time out na kayo, di ba? Wala pa. Kanibigyan yun. Dalawa. Wala ang nangyari. Rebound, rebound. Wala tayo. Zero to 2. Isaba. Comendero. Ganda ng bait. Wala. Nakuha ng Velasco. Foul. Foul ng Belforno po. Ilan lang yung Belforno? Pre, timeout tayo. Okay, dalawa pala sa ng Belforno po. Time out. Sige, yan mo muna yan. Warning for penalty ha. Linya boys. Reserve time out. Reserve time out. Wala ka boss. Oy, salaw. Okay. Ito naman. Hello, tayo. Harap po natin. Leading Romero. Pinalaksak. 2 points. Foul counted. Sino foul? 11. Foul number 11. 2 points by Romero. Ready jumper for free throw. Shoot! Okay. Ang score po natin 58-51 in favor of Calinia Boys. 3.22 seconds.
pumasok. Para number 25. Pwede pumasok. Isa. Pwede mag-sub, Brad. Pwede mag-sub. Pwede mag-sub. Oh, sub. Out muna. Okay. Boxing penalty. Ha? 1 minute and 46 seconds, ha? 55-16. John, kung natira. 56. Pangalawang tira, pasok. 2 out of 2 by Velasco. 57-16. Boy, now, stick by Velasco. Velasco. Oh! Pag-push-an, huli kasi yung Last final na lang. push-an. Ganun table. Okay, may consumption po tayo para matalo sa ating oras ito. Para laban nyo na. 1 minute and 27 seconds. Para nag-overtime, doon tayo sa Muslim Court. Kailangan na stop. Diba? Buenas. Isaba. Time to shoot. Wala. Nakuha ni Lira. Isaba. Buenas. Wala pa rin. Nakuha ni Lira. Ay! Outside. Oh! 57 seconds. Tatlo naman. 57. Sige, baba mo na, pre. Okay, walang oras. Rock, rock, rock. Velasco. Hirap, hirap. Velasco magto. Wala. Nakuha ni Monterona. Estilan. Jump ball. Jump ball. Jump ball. Jump ball. Hitting ball.
Pag shoot, pwede mag-sub. Time out na lang din, time out. Time out. Wala, okay. Yun, nakuha.